Hamid tu sepatutnya nama dia akan jadi Ahmad Hamid. Kalau nama bapa dia adalah Ahmad Hamid. Dia tak boleh Hamid saja. Okay. Tapi kalau nama dia Ahmad Ahmad Rahman Abah ke macam tu lah nama dia. Nama dia tu 3 and then baru nama Hamid. Bapa dia kan. So baru dia kena letak Hamid A.R.A. Tu sebab nama dia yang sebenar, nama diri kita. Macam kita katakan nama Siti Nur Fatimah, dia akan jadi SNF bin Ahmad. So akan jadi Ahmad SNF 2019. So cara penulisan kena ada relation between the references dengan citation. Okay, jadi yang tu kena tukar, maksudnya yang ni kalau atas tu tadi you kena buang dah AR tu ataupun ARA, tapi dalam references you kena letak di belakang dia punya surname. Okay, belakang surname. Okay, so balik kepada yang tadi, cara penulisan citation according to article tak payah, according to Hamid 2019, okay, at all. Kalau saya baca kat bawah tadi references tu tak ada pun author lain. Betul ada author lain? Cuba tengok dekat bawah Hamid, kat bawah. Lagi sekali. Okay. Hamid seorang je. Kalau dalam tu penulisan tu dia ada at all, that means dia ada mungkin lebih daripada 3 authors. So bila ada lebih daripada 3 authors, dalam references you kena ada 3 author tu. Dia tak boleh letak nama dia sahaja. Kalau ikut pada at all atas tu maksudnya dia ada lagi 3 orang atau 4 orang kat belakang nama dia tu, kena ada dalam references list, kena sebut semua. Tapi dalam citation, you tak sebut semua, you sebut nama depan, author yang pertama dan diganti dengan at all. Rasanya ada nama lain. So you kena masuklah nama-nama author lain. Ya? Okay. Untuk references saja. References list you kena ada nama, kalau ada 5 author, nama-nama 5 author tu kena ada dalam senarai sepanjang nama dia tu. Cuma dalam citation akan letak nama author yang pertama dan yang lain-lain tu diganti dengan at all. Okay, so minimum sebenarnya 3. Kalau 3 kita kena letak 3 nama, kita kena guna 3 author tu kena tulis dekat citation. Tapi kalau lebih daripada 3, 4, so kita tak tulis semua. Kita tulis author pertama dan diganti dengan at all. Faham ke tak? Faham. Faham ya? Okay, so please check again with Ayub. Hamid ni dah memang confirm ada lagi tadi. Dan juga Osman. Adakah dia seorang saja author ataupun dia ada lagi 2 atau 3 orang ataupun more than 3? Okay. Sekarang kita tengok kepada research aim and research objective. Research aim, this research is to identify, okay. If you want to put as sentence, so lepas you tulis tajuk research aim, if you want to put as a sentences, then you need to letak di bawah. This research is to identify, tu letak di bawah. Jadi dia tidak boleh sebaris dengan you punya topik ataupun subtopik dia. Subtitle lah. Subsection. Section apa-apalah. So letak di bawah. Research aim, this research aims is to identify. Ni satu tak boleh Dia tak boleh ada 2 perkara yang you kena buat. Identify and highlight. Aim mesti satu saja. Okay. So maksudnya apa? Contohnya is this research aim is to determine the causes of accident occur during construction in the construction industry in Malaysia. Okay, tadi saya kata you kena tukar, tak boleh pakai construction industry. Construction industry is a very huge sector. So you just focus to the construction projects.
Okay. Dan tak apalah untuk Malaysia ni maintain dulu because kalau ikutkan you punya ni tak perlu pun letak Malaysia sebab bila you mention name of Malaysia that mean your data tu nanti merangkumi daripada utara sampai ke selatan. Once you mention names of Malaysia, Malaysia kan, even Sabah Sarawak pun masuk dalam Malaysia. So you kena distribute you punya data tu, cari data tu satu Malaysia. Okay, so sampai masa level you nanti bila buat betul-betul and then you kecilkan scope you. Contoh you nak buat this identify this research aim is to determine the causes of accident occur during construction in the housing development in Selangor. Contoh so you scope kena jadi kecil je. Selangor sahaja, not in Malaysia. Memang besar. Sebenarnya Malaysia ni selalu dia level PhD lah. Kita nampak dia akan buat menyeluruh on the identify the data. Tapi kalau boleh, you jangan letak perkataan Malaysia tu dalam you punya tajuk. Faham? So kiranya jangan letak Malaysia tu maksudnya jangan letak nama negara atau jangan spesifikkan location kat satu negara? Yes, boleh lagi. Maksudnya you boleh letak dan construction in the construction project. Full stop. Oh. So basically kasih just general idea je lah. Tak payah nak spesifikkan dia. Okay. Sebab dalam you punya tu nanti, proposal you nanti akan ada the scope of research. Yang itu nanti baru you cerita you nak pergi kat mana. Dekat Selangor ke, dekat Klang Valley ke, nak kecilkan lagi scope-nya apa semua kan. The scope of research tu adalah satunya adalah location yang you nak study dekat mana. Oh, so research scope baru pin the location tapi yang research aim just general idea. Yes. But boleh kalau you nak letakkan siap macam saya cakap tadi, saya bagi contoh during construction in the construction projects in Selangor. Tapi dalam scope of research tu nanti you explain lah kenapa you pilih Selangor. Okay. Dia macam tu ya. Boleh, tak ada salah pun kalau nak letak, tapi Malaysia tu yang tak boleh sebenarnya, dia terlalu meluas. Terlalu besar, ya. Okay. Then when you have your research aim, okay, research aim ingat satu verb saja, you tak boleh ada 2, 3, 4, 5, 6 verb. Verb saya masuk verb tu, to identify tu maksudnya verb lah. To determine pun verb. To suppose, to propose, to suggest, to to determine, to identify, itu biasalah verb yang digunakan. Tapi highlight itu memang jarang digunakan. How do you want to highlight? Dia kena fikir bila you sebut, you kena fikir macam mana aku nak highlight ni? Nak highlight macam mana? Kalau dia to identify, to determine tu tahu dah, okay, pergi buat research study dan sebagainya kan. Highlight tu. Macam percakapan kita kan, kita nak kena pasti dan bahasa Inggeris highlight, bahasa Malaysia apa? Highlight tu. Tetap boleh. You tak boleh nak measure highlight. Identify tu you boleh measure. Highlight you tak boleh measure. Satu lagi terms yang you tak boleh guna ialah to study. To explore. Itu terms yang verbs yang kalau boleh avoid. Jangan gunakan to study, to explore, to find. Tak boleh. To highlight. The general situation tak boleh gunakan untuk you punya aims dan juga objektif. Term verb yang you guna, you boleh measure. Measure means you boleh buat analisa data dia. You boleh buat analisa. Data yang you dapat tu you boleh buat analisa. Macam saya tanya lah, you nak highlight tu, you nak analisa dia macam mana? Highlight. Macam kalau saya highlight tu lah, saya guna marker tu lah. So highlight kan. Itu yang saya faham lah. Okay, so you can use also this research aims to assist the contractor or to assist the workers to understand the safety measures ataupun the important or the significant of the safety inside ataupun on site. So maksudnya itu pun boleh digunakan. To assist ni maksudnya hasil kajian you adalah membantu kepada. Mungkin dia baru satu ni. Dah berapa dah kat sejam dah. Lenuh. Tapi tak apa, at least yang lain tu dapat info Dapat juga Tapi saya nak tengok semua. Saya tak kira. Kalau nak pakai berapa lama masa pun saya tak kisah. Minggu depan buat lagi, sambung lagi.
Sebab saya nak you clear betul-betul faham. I don't want to makin siap bagi hujung semester ke apa benda pun tak faham. Sebab you kena buat proposal betul-betul. I don't want to you submit the proposal masa part 4 nanti main cincai-cincai. Macam-macam you submit mula-mula ni, kalau kata naik part 4 nanti you submit yang macam ni. So what is the lecturer yang mengajar research methodology sebenarnya, kenapa student buat macam ni sampai tak faham benda apa yang Dr. Katina ajar ni. Contoh macam tu lah. So I want you betul-betul understand how to propose research, how to prepare the proposal. Okay, biar lambat tak apa, biar nanti kita guna waktu lain untuk buat kelas. Okay, okay, itu baru satu aim. Now we move on to the research objective. Okay, how many objective do you have? 3? 3. So supposed to be that research objectives. Okay. So you ada 3 research objective hasil daripada development of satu aim. Satu aim. Okay. So to investigate the condition of mechanical of turn used by workers in construction industries. What is the condition of mechanical? Apa maksud dia tu? Is it a tools? Tools and plan maksudnya. Equipments lah. Equipments lah. Okay, to identify. Jangan guna perkataan investigate because your level not yet to that level. Nak investigate. How do you want to investigate? Like a police? Investigate, menyiasat? No. Use the terms yang sesuai adalah first kali identify. Dan you cannot identify the condition. How you want to identify the condition of the mechanical dia? Ataupun the tools. Adakah you akan pergi dekat site? Kalau ada 100 site, you pergi tengok dekat 100 site itu, yang you tengok dia punya plant equipment dia yang ada, okey ke tak okey ni. Boleh sebabkan dia berfungsi dengan baik ke tak. You cannot do that. Okay, so that is not suitable. Jadi to identify the types of mechanical tools that used in the construction site. Boleh. Faham tak maksud saya? Faham. Benda yang you boleh nampak, you boleh bilang, you boleh tengok jenis dia, tapi bila you nak kata pasal condition, jenuh you. You tak boleh tahu condition plant and equipment ataupun mechanical ataupun safety tools. I think that you need to focus pada safety tools ataupun safety equipment. The terms yang sesuai. Okay, to identify the type of safety equipments provided by the contractor to the workers during the construction. Itu saya punya example lah. You boleh lah buat ayat lain-lain. Okay. Dapat tak? First, you identify the types. Second one, you want to know about the level of awareness of the workers related to the how to use the safety tools tadi. Maybe saya rasa sebab dia kena kait Objective you, objective number 1, objective number 2 and objective number 3 mesti ada kaitan. Not isolate. Setiap satu tu ni aku nak cerita pasal aku nak tahu pasal jenis dia. Yang keduanya aku nak tahu depa nak tahu juga apa yang disediakan untuk makanan. Contoh. Yang ketiga aku nak tahu juga depa ni kerja waktu bila. Nampak dia tak ada relationship. Okay. Yang ada relationship contoh. It's a types of safety tools disediakan oleh kontraktor. Yang keduanya you nak tahu setakat mana pemahaman atau penggunaan workers tentang tools yang disediakan. Nampak kait tak? Nampak. Yang ketiganya ialah you nak tahu apa strategi yang dibuat oleh safety manager untuk pastikan workers tu guna semua tools yang disediakan. Dapat relate dia? Nampak. So you can do like that. Maksudnya dia objektif satu identify the types, objektif yang kedua tu determine the awareness of how to use ataupun their knowledge, how to use the tools yang disediakan. Yang ketiga to propose the strategy
to ensure that the workers using all safety tools that provided by the contractor. Dia ada relationship di situ. So daripada situ dapatlah mengurangkan accident sebenarnya. Betul tak? So itulah tujuan utama you buat kajian tadi, sebab nak mengurangkan accident di tapak pembinaan. Barulah terjawab pada persoalan tadi, menyelesaikan masalah tadi. Okay, so Luqmanul Hakim, Iman dan juga Muhammad Adam, clear tak apa maksud saya tadi? Daripada awal sampai kepada research objective. Faham. So far faham. Okay. So I hope that I give you another 2 days or 3 days complete. I give to you sampai Friday ni lah. Sampai Friday ya, all of you sampai Friday untuk you improve. Dan kalau yang saya tak sempat tengok semua, you can try to improve it. Because kalau saya tak boleh cover untuk yang ni, mungkin saya akan cover untuk yang second assignment. But everybody yang ada kat sini faham maksud saya tadi kan? So you can improvise masing-masing punya artikel ataupun proposal tadi based on apa yang saya suggest tadi, sama juga dengan kaedah dia. Kaedah yang sama juga you boleh gunakan sebab prinsipal dia tetap sama, kecuali you punya yang berbeza adalah you punya you punya area yang you nak study, itu je. Prinsipal sama. Identify problem tu macam mana, okay, daripada artikel, and macam mana you nak propose ayat yang sesuai digunakan untuk buat aims, develop aims, develop aim dan juga objektif, okay. So untuk question ni selalunya saya tak adalah nak tekankan sangat because dia gunakan ayat statement daripada research objective, jadikan dalam bentuk question, okay. What is the condition? Tadilah maksudnya what is ke what are the types? Kan banyak kan? What are the types of safety tools provided by the contractor to the workers? Another one, why juga. No, jangan gunakan why. What juga. Okay, what is the level of understanding of the contract of the workers? What are kan? What are the level of understanding? Ya, ubah ambil balik je ayat yang daripada objektif tadi menjadi persoalan. Seterusnya how. Biasa soalan yang ketiga ialah how. Okay, how to strategize, how to ensure the workers use all the tools provided or safety tools provided by the contractor to the workers. Contoh macam tu, and then biasanya soalan tu dia akan jadi macam tu. So what and how. So you need to do that if you want to have a very good proposal. Ya, bukan kata buat macam report biasa-biasa macam assignment biasa, tak. Ini research. Okay, so you need to betul faham, understand how to propose your problem and how to propose or develop your aims and juga research objective and research question. Okay, scope of research. The study is focused on the report and problems that leads into the fatal mishap. Ni term saya tukar. In the construction industry pun akan tukar. This study will identify, okay, this study or this research, okay, boleh gunakan, will identify the new factors and questionnaire based on a few factors and questionnaire based on, tak betul ayat ni ya. Okay, this study will identify the factors, tak ada factors pun tadi kalau ikut pada yang saya bagi contoh, identify the types ataupun identify you pergi kepada yang ketiga pun okey, tak payah sebut semua. The study will identify the strategy to ensure the workers use all the safety tools provided by the contractor. Boleh lah. Tak perlu pun you tulis semua ketiga-tiganya, tapi you ambil yang dia punya significant yang last sekali. Then itu scope of research you sebenarnya lebih kepada location. Tu saya cakap tadi. Satu ialah you kata this study focus on area Klang Valley because most of the construction in Malaysia ataupun in Kuala Lumpur they have a lot of banyak percentage-nya adalah di Klang Valley. So according to the CIDB,
CIDB data ataupun CIDB punya apa nama peratusan. Okay, you buka lah CIDB tu dan you tengok the list of construction in Malaysia ataupun in Kuala Lumpur. So you tengok the biggest area yang banyak construction adalah is you keluarkan dia punya apa nama apa dia panggil tu, data dia ke apa ke daripada website tu, and then you keluarkan, dan itulah tujuan you ambil. Klang Valley merupakan bilangan yang terbanyak construction yang dilaksanakan. Jadi most of the contractor will located in the location is in Klang Valley. Itulah dia scope of research you. Ya, faham. Faham ya? Right. Next. Okay dah, habis. Yang research ethic tu nak tahu macam mana nak buat. Research ethic tu dekat mana? Patutnya 8.0 yang tak buat lagi lah, yang lepas daripada scope of research ni. Dia research ethic ni, what I understand yang you kena masukkan kat sini, adakah dia punya proses ke apa ke yang mana ya, dalam soalan tu dia suruh letak ya research ethic tu. Buka soalan jap. Jom. Tu nombor 7. Itu yang kita tak letak lagi sebab tak tahu apa yang dimaksudkan dengan identify research ethic ni. Sebab bila baca just the ethic tu just yang saya baca lah. Kefahaman saya more likely macam sama ada benda tu more kepada justice ke, untuk apa yang research tu dibuat. Maksud etika contoh macam kalau bawa pekerja asing, so contoh etika yang kebanyakan etika yang jadi ialah most likely ialah kepada racism, benda-benda macam tu, macam isu pun ada. I don't think so that yang itu dia, I think that dia tambah ni because that yang you kena apply for the research consideration on the research ethic application tu within during your research process tu. Okay, so dia punya research ethic salah satunya plagiarism. Oh, yang 3 tu plagiarism. Yang itu yang you kena fokus, plagiarism. Yang keduanya ethic in terms of untuk dapatkan concern you punya respondent. How do you want to ensure that one? And then ethic kalau katakan you nak dapatkan data-data macam mana, sama ada yang perlu kebenaran dan sebagainya. So yang itu yang I faham lah tentang research ethic consideration in your research process. Not the ethic, katalah satu lagi ialah ethic relate to you punya kajian adalah berkaitan dengan hospital. So you need to have the research ethic related to the hospital as well. Bukan senang-senang you boleh masuk. So what is the research ethic that you need to apply to the hospital? If you want to go to the hospital, you want to enter the hospital, you want to get all the data from the hospital. Itu salah satunya yang dimaksudkan dengan number 7 tu. Tapi kalau tak ada, you melibatkan ni, you buat secara general lah. Pertamanya research ethic you cannot do plagiarism, avoid the plagiarism kan. Yang keduanya you concern daripada concern daripada participant kan. Mereka setuju tak setuju, macam mana you nak pastikan mereka setuju untuk turut serta dalam you punya research. Jadi sebahagian daripada nak bagi data mereka sebagai orang yang akan memberi data. How do you want to ensure that all the workers will participate with your research? Itu adalah research ethic. Okay. Thank you, Dr. Alright. Okay, we still have. So I need example, another one who want to participate. Thank you, Luqmanul Hakim, Iman, Muhammad Adam. I hope that you can improve your proposal, and yang lain pun sama. I need you all of you improve and submit it back to me on Friday, this Friday, and then don't tell other groups that I provide another sampai ke hari Jumaat, kan ada pula sebenarnya boleh kot sampai Jumaat tu sebab still dalam week 5 week 5 masih lagi dalam week 5, so tak ada masalah.
Cuma konsep of teaching tu mungkin berbeza sebab saya jarang-jarang pegang, tapi saya pegang research method. I want all of you to understand not just a theoretical, I want you understand deeply what is a research. Then you provide the best proposal. Not just simply submit macam bagi kat saya yang tadi tu memang saya marking pejam mata je lah. You all tak dapat apa pun improvement kat situ kan. Then I hope that this my method will help you a lot. Okay, next. Ada yang berani? Saya madam. Okay. Ada. Nampak? Okay. Okay, Tengku Sarah. Dengan Nur Fazlin dengan Najanatul Syahira. Tengku Sarah Ain. Nur Fazlin. Nah, Okay, sekejap saya Nur Janatul. Okay. The topic is? the topic is this. Doktor, sorry. Yes. Yang kalau tengok dekat front page tu, boleh atas balik tak? Untuk surveyor tu, R kecil ke R besar? SR. Ah. R mean kecil sebenarnya, registered. Surveyor registered, R is small r. So dalam ni? But it's okay, tak apa. Itu is a small matter. Tapi sebenarnya kalau ikutkan you kena letak SR tu kecil. Tapi bila you gunakan semua huruf besar, acceptable. Accept dengan ada titik. Okay. After R tak boleh ada titik. Itu je. Okay, right. Assessment for the causes of an accident that occurred in building construction in. Alah, sama juga accident macam cerita yang tadi. Boleh tak? Sama. Boleh tak kita bagi yang lain? Topik lain sikit. Accident tadi you boleh ambil contoh. Maaf ya. Sorry ya Tengku Sarah. Boleh tengok contoh yang saya bagi tadi. Kita Tapi try another topic on management ke kalau ada. On construction economics ke. On procurement ke. Kalau ada lah. Doktor, Yes. jadi kita orang still boleh proceed tajuk ni ke macam mana? Tajuk assessment, terms assessment is not suitable. Okay. Okay, so yes, the causes of accident boleh, just itu saja. The causes of accident that occurred in the building construction in Johor Bahru. Okay, so your focus in the building construction saja, building. Ataupun housing construction ke. Terms building pun okay, kita boleh pakai. That means everything yang construction yang berkaitan dengan pembinaan bangunan, you can use that one. Kalau sebut housing ni dia tertumpu kepada rumah saja kan. Tapi bila sebut building construction, everything except for infrastructure lah. Jangan ambil lah yang itu tak boleh. Contoh buat jalan, buat apa nama ni, jambatan. Itu bukan. Dia tak boleh masuk dalam kategori building construction. So building construction, any kind of building, okay, yang boleh you gunakan untuk you punya data. Kira walaupun sama dengan guru Iman tadi, kita orang still boleh proceed lah tajuk ni. Oh, Doktor. tak ada masalah. Boleh. Okay, Sebab baik. kalau saya tengok saya komen lah, ada halang you dah buka okay. Assessment cannot use, alright, on the title, buang perkataan itu, just letak je the causes of accident that occur in the building construction in Johor Bahru. But you need to justify why Johor dalam scope of research tu nanti. Okay. The next keywords tak boleh lah, causes tu bukan keyword sayang. Okay. Accident, okay. Building construction, okay. Keyword, even you can use the Johor Bahru. That is a keyword. Bukan, causes tu tak ada, causes tu general. Okay.
Cukup baru. Right, next. Yang ini you kena tengok tadi as apa yang saya dah explain tadi. Abbas, according to Samuel. Okay, betul. Cara formatting on it okay, very good. On the in-text citation. Next. As a conclusion. Mana? Sentence last. Okay, dalam you punya penulisan, kalau boleh tak payah gunakan as a conclusion tu dalam you punya ayat. Sebab dia jadi confusing, terus dia kepada as summary ke, guna terms yang macam tu. Conclusion ni dia ada terms yang kita kata adalah conclusion yang terakhir on your any proposal ke, dia ada conclusion, dia ada tajuk dia. Next, the research aim is this research aim. Okay, so your research aim dah masuk dekat dalam introduction. Sebab saya nak tutup ayat intro, tak boleh Tak boleh. Tak boleh. You tak boleh masukkan kat situ Masa sebabnya kita you untuk introduction tak ada ayat penyambung, is okay. Maksudnya you just stop sampai accident for the year 2019, full stop. Oh, okay. Okay. Ataupun you nak bagi nampak the next section will be discussed about research aim. Itu boleh. The next section, maksudnya lepas ni bila you bawa pembaca tu, habis ni aku nak kena tengok research aim. Yang itu ayat tu tak apa kalau nak buat penutup. Okay. Tapi tak perlu mention research aim tu primary factor lah, apa semua tak perlu dalam penulisan. The next itu bila masuk pada topik, next topic is subtopik dia adalah research aim kan? Problem statement. Problem statement. Belum lagi research aim, jauh mana halau lagi kan? Jadi jangan mention. Okay. The next section is a discussion about the problem statement for this research. Full stop. So maksudnya apabila orang baca you punya proposal, lepas ni kita nak pergi kepada problem statement. Boleh buat ayat macam tu. Next. Tengok problem statement. Generally, Malaysia is a developing country. Everybody knows about that. Malaysia is a developing country. Has a demand, has been rising demand in the construction related ataupun economic growth. Ayat itu kan. So tak perlulah mention lagi. Generally, Malaysia is developing country. So you just paraphrase balik ayat itu menampakkan hubungan Malaysia is memang developing country yang telah menjurus kepada tandem with economic, steadily in tandem with economic growth. Itu cara penulisan cara penulisan. Okay, so saya tak adalah nak baca satu-satu. Tengok je saya bagi contoh ayat tadi 2017. Okay, Abbas tu 2020. Kenapa dia punya data yang you masukkan dalam ni yang 2017? Publish in 2020. Kenapa dia punya data tu 2017? 3 years ago. Kena tengok balik. Okay, doktor. Maybe yang 2017 yang dia cerita tu adalah introduction, tapi data yang sebenar adalah 2020. Kena tengok dekat data dia. Jangan tengok dekat dia punya introduction. Ni sebenarnya kan you tengok artikel, you kena tengok dekat dia punya data, finding, discussion, bukan literature review dia. Mesti you all tengok dekat literature review dia kan? Bukan. Literature review dia bukan you punya problem statement. Problem statement tu mesti datang daripada dia punya data dia. Faham? Everybody bukan kata dekat group ni saja, bukan dekat Tengku Sara, Nurjanato dan Syaira dan juga Nurfazlin, tapi kepada yang lain. If you want to use as a problem statement from any article, you need to read from dia punya data analysis ataupun discussion on the data analysis dia. Finding dia lah. Jangan tengok literature dia.
Dan lagi satu, if you do the problem statement, make sure your article is not a conceptual paper ya. Dia mesti research paper. Tahu tak beza conceptual paper dengan research paper? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu cakap tak tahu, saya boleh explain, tak ada masalah. Not just for 3 of you but yang lain pun kena faham. Conceptual paper ialah dia membuat satu kertas, satu paper yang dalamnya cerita konsep sahaja, tak ada data. Dia cerita literature review, dia buat synthesize, dia buat table, apa semua come out, dia tak keluar lagi data-data yang dia distribute questionnaire tu, dapat data dia akan keluar dalam bentuk percentage lah, apa semua tu tak ada. Yang itu adalah conceptual paper. So please check again your article that you use in your proposal, make sure that ada discussion on the data analysis dia. Check balik tiga-tiga tu. Macam mana nak tahu research paper? Research paper dia ada data. Maksudnya dia akan kata, okay, I distribute this questionnaire to the 300 participant in blah 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 and using SPSS. So this study found that 30% of the participant involved with blah blah blah. Itu adalah research paper. Check again. Next. Okay, saya tengok ayat day 4. Dia ada perkataan ayat day 4 tu macam menarik je. As a result, the commitment, the top management was important to creating safe works condition for workers and maintaining a safe work environment. Okay, therefore this research will help the contractors. Okay, so very good because ini memang you listen to me from the early class kan. First kita jumpa masa minggu pertama tu. Minggu ketiga, kira pertama kali kita jumpa saya explain benda ni, dua kali kita kelas pun saya explain benda ni. That means adalah something yang masuk dekat you punya knowledge, pemahaman itu dah ada dah. That means each of problem statement should come ataupun close with this statement that we call a problem statement. It's a statement from your research. Ya, dia tak boleh stop sampai dekat construction project, full stop. So therefore ataupun as a result can be reduced. Mana therefore tadi? Therefore this research will help the contractors to understand the leadership qualities. Pergi pula pada leadership qualities pula. Maksudnya tadi you buat pasal safety kan? Kita kena make sure dia sama lah. Dia kena sama lah you nak buat research apa. Tiba-tiba pula leadership qualities. Padahal nak buat tadi pasal safety. Betul? Tajuk dia kena kait dengan tajuk. Kait dengan tajuk Tajuk ataupun aim. Ataupun macam mana you nak overcome the problem. You cerita problem, ada cerita pasal apa leadership qualities? Tak ada pun tadi kan. Even you punya tajuk pun you bukan nak cari pasal leadership qualities. Ya, dia punya ayat tu okay. Maksudnya therefore this research will help the contractors blah yang lain. Yang maksudnya yang kait dengan you punya tajuk dengan you punya aims ataupun yang akan menjawab kepada masalah tadi. Menjawab masalah yang you cerita kat atas tadi. Harap membantu? Membantu sangat. Faham ya? Okay, next. Research aim. The aim of this research is to analyze and highlight. Why? Ni pun guna perkataan highlight juga. So buang highlight tu tak mau. Okay, doktor. This research aim is to analyze the problems for, okay lah, the analyze ni maksudnya kena ada analisa dia, memang you akan buat analisa dia. The problems for the causes. Problem tu tak perlulah maksudnya to analyze the causes of accidents that happen during the building construction in Johor, something like that. So you don't need to highlight the problems.
problem tu satu, causes tu pula dia satu ayat yang lain. So maksudnya your focus is on causes. Based on the issues and problem statement, based on research aim, so this research developed 3 research objective as follows. Ya, nampak tak? Dia tak perlu mention lagi issues and problem statement tu because dia kait dengan objektif you. Sebab tu dia akan you punya objektif tu come after aim. Okay, so the research objectives are to identify the causes of accidents and death. Okay, dah ada 2 benda yang berbeza. Accident satu, death satu. Yang mana sebenarnya you nak buat? Adakah you nak fokus kepada kedua-duanya? Accident yang buat injured ataupun accident yang menyebabkan kematian? You nak fokus yang mana sebenarnya? Accident menyebabkan kematian, data dia berbeza. Accident yang menyebabkan kecederaan saja, datanya berbeza. So you need to focus which one. Kalau katakan accident, generally in accident, so tak kira lah orang tu dia cedera ke, dia mati ke, janji dia accident, tertulis dalam site itu memang ada accident happen. This month, contoh this month about 20 accident happen in our site. Okay, so you pegang yang itu je. Dia mati 10 orang ke, dia cedera 30 orang ke, tak termasuk. You cuma nak tahu 30 accident tadi. So you kena tengok yang mana satu. Faham ke tak? Faham. Faham ya? Jadi kalau boleh biar sebut accident sahaja Untuk orang kata mudahkan you lah. Tak perlu nak bahagi-bahagikan yang kematian, yang cedera, kan? Yang anak yatim piatu kan tiba pula banyak pula kan? Jadi tak fokus kat situ saja. Accident without complicated the situation, nak pecahkan kepada kematian dan juga kecederaan ringan, kecederaan berat, tak mau. Nak tahu accident je. Berlaku dekat site. Okay. Right. And then to identify, and then the second one to determine the solution. Okay. The impact of contractor. Okay. Biasanya causes number 1, number 2 is impact. Impact for the accident. Lepas you tahu apa dia punya apa punca kepada accident, yang kedua you tahu kesan terhadap accident yang berlaku, barulah you pergi kepada solution. Bagaimana pihak management melaksanakan solution to pastikan mengelak daripada berlakunya accident. Barulah tutup kepada you punya objektif, you punya research. Okay, solution yang terakhir. Yang ketiga, sama juga macam saya cakap tadi, that the first group tadi propose the strategy. To propose the strategy. So you adalah to identify, to determine atau to investigate or to propose the solution to ensuring ataupun to overcome. Macam tu. Okay. Boleh? Boleh. Alright. Then research question akan berbalik kepada sama juga research. Objektif tadi, gunakan statement yang terdapat dalam objektif, gantikan dengan question. What, how. Okay, what, how. How the solution will help the contractor. Okay, macam itulah. Johor has the highest percentage of accident at the construction site. So based on apa? The higher percentage tu mana? Ada dapat data dia? Data dia kena letak dalam ni. Mana? Dalam scope of research. Yelah, tengok dalam scope of research tu lah, tengok. Ada mana dia? Tunjuk kat saya. Ni Fazlin. Yang mana dia punya percentage tu nombor percentage dia. So saya dah pergi kepada topik yang ketujuh tu lah, subtopik 7, scope of research. Okay, so you mentioned this scope of research chose Johor Bahru because has the highest percentage of accident at the construction site. That is a statement from you, but the evidence is where is the evidence yang menyatakan bahawa memang di Johor Bahru tu mempunyai higher percentage? Ada dekat artikel tapak banner.
kat reference. Tak boleh lah, you kena masuk dalam you punya proposal lah. According to siapa? Oh, banyak nama nanti saya buat balik. So you kena letak sepatutnya untuk ni you are based on katakan according to Ali 2020 this percentage from their research shows that the highest percentage of accident in the construction is in Johor Bahru. So then you masukkan dia punya table dia tu. Kalau ada table tu masukkan dalam you punya scope of research. So that is a very good justification on the scope of research if you have of that one. Doktor, dia punya Janganlah sampai doktor gitu berdiri. Saja. Saya orang Kelantan tu dia punya Control situation. dia punya Tak apa, table tu kan. doktor boleh puan pun tak apa, tak ada masalah. Ya. Dia punya table tu kan kena yang tahun latest ke? Yang data tu. latest. To support your scope of research, your justification kena yang latest. Doktor, table tu kita buat sendiri kan? Boleh, you boleh provide sendiri but the data is valid data lah, bukan maksud you reka-reka letak percentage apa. Maksudnya you ambil daripada artikel dia tapi you buat semula. Tapi you kena tulis lah, this is a sources is from that one lah. Lepas tu kita tunjuk dia table tu Johor, Selangor, KL macam tu. Yeah. Dalam table tu kan dia ada. So lepas tu you highlight kan yang Johor Bahru tu dan the highest number among the location. Faham. Next. Ni research ethic. Research ethic. So you buat macam mana research method that was used in the approach the data was collected. Research ethic important step. Planning the research, the process will be the diagram. Confusing about sekejap cakap pasal research ethic, sekejap cakap pasal research method. Try to improve kaitkan dengan yang saya mention tadi, apa dia yang ada supposed to be ada dalam research ethic tu. Kalau you want to tell everybody about your research ethic according to the research methodology that you use, okay, maksudnya setiap step tu ada you punya ethic dia. Pun boleh. Next. Dia dapat ni dia punya diagramnya. Ini research methodology bukan research ethic tau. Dia lain maybe you don't need to put this one because you are not sampai level untuk preparation of research methodology yet. Okay, so you boleh keluarkan yang ini, gantikan dengan table of data yang berkaitan dengan Johor tadi. Okay. Itu last reference. Ramainya Mat Ali ni. 1, 2. Yang Mak Ali tu yang statistik tu. 12 orang. Dekat dia punya tu. Ini nampak sangat buat artikel penumpang banyak ni. Nama sampai 12 orang. Patutnya tak boleh. Tapak selamat bilangan 3, 2. Oh, ini bukan artikel Bukan ya? Oh. Maksudnya kalau bukan artikel, is not part of your references lah yang supposed to be. Betul tak? Betul. This is a report report bukan. You kena tengok balik pada soalan balik. Tengok. Okay. Sorry. Maksudnya Mat Ali yang you gunakan ni untuk scope of research Bukan untuk problem statement? Bukan. Bukan. Ya. So you punya problem statement based on Abbas, Ayub dan Samuel Doktor. Okay.
So maybe that you susah macam saya cakap tadi lah, letak dulu sementara untuk yang ini untuk nak bezakan sebab kita tak tahu yang mana satu. So you letak Abbas, Ayub, Samuel. Another one is just put as Mat Ali tu letak di bawah others references lah. Okay. Ya, Doktor. Okay. Maksudnya reference kena ada dua bahagian tu macam mana? Letak je di bawah reference tu. Tapi untuk proposal yang betul nanti tak perlu asingkan macam tu. Ni just untuk requirement of the assignment number 1. Sebab saya perlu tengok dia punya artikel yang berbeza tu. Awalnya Zohor dah masuk Jangan dulu, Doktor. KL awal, KL. 12.53. Bukan pukul 1:06 ke? Tidak. Okay. So hari ni dapat 2. I hope that you will improve that one. Yang lain-lain pun sama. Ya. I hope that yang lain pun dapat ya input yang saya share tadi. Baru nak ni. So I give you another 5 minutes untuk yang nak tanya soalan apa-apa. Sorry lah ya, saya tak bergantung sangat kepada slide. Nanti one day nanti kalau kelas, kalau theoretical tak apa, you can read from the slide tu memang ada. Nanti saya share untuk slide yang kedua ya, topik kedua. I will go through, bukan tak akan go through slide tu, tapi pentingnya you kena faham principle research. Ada yang tak hadir ke hari ni? Seorang drop, seorang lagi tangguh. Siapa pula yang tangguh pengajian? Azmi, Doktor. Oh, boleh request tangguh kan? Next semester boleh masuk balik lah. Tangguh pengajian boleh. Tak ada masalah. Next semester masuk balik S43 lah. Ush, boleh tak? Boleh, tapi dengan tengoklah requirement dia boleh ke tak boleh, ada sebab-sebab yang boleh acceptable. Not simply ya, you malas nak belajar, malas nak buat ni semua, nak break kejap lah dulu. Dah tangguh pengajian. Special case untuk part 3 especially, special case. Yes, Nur Suhanis. Saya punya partner yang tangguh tu. So you seorang? Ya, saya seorang. Okay. Boleh ke seorang? InsyaAllah, insyaAllah. Sebenarnya you kena tarik orang yang dah 3 tu. Daripada